डबल बॉर्डर सिंगल सफ्टारे नवकोटी भी हम सब्सक्राइबर माने डिमांड करथले इटा आसी छि देखुन केते ग्लेज आसुचे देखुन जोड़ा जोड़ा भी नेबे बेले खाली कलर टिके अलगा आसो बाकी सेम डिजाइन शाइनिंग आसुचे देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागुचे स्टैंडर्ड बॉर्डर इटा डिजाइन देखुन आ केते कम प्राइस रे मिलु छि पूरा हमर सेल लागि छे विचित्रा हैंडलूम दुकान रे सेल लागि छे कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन देखुन ता प्लस ब्लाउज पीस वर्क देखुन समस्ते चारटा पांचटा बॉर्डर भी पसंद नै करन सिंगल बॉर्डर रे देखुन चौड़ा बॉर्डर बहुत लोग पसंद करूछन। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी ए छु विचित्रा हैंडलूम के जोहार जेमा समलई मोर ना होचे विचित्रा मेहेर आ हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे आ आजी बिहाघरिया कलेक्शन माने कम कम दाम रु बेसी दाम तक आसी जाई छे आ इटा हमर सेल लागि छे विचित्रा हैंडलूम दुकान रे सेल लागि छे आपण माने जल्दी आसुन बिहाघरिया भी आसले माने बहुत सस्ता रु सस्ता दाम रे दिया जीवा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अच्छे चलुन देखमा बेले आपण जानि पारबे। आज हमें कितने रुपए स्टार्ट कर देमा आज हमें 500 रु स्टार्ट करबा 500 टंका रे आ सब हैंडलूम है सब हैंडलूम हाथ तैयारी साड़ी माने संबलपुरी साड़ी सब बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाई छी 500 रु आरंभ करबा हमें खाली थ्री थी दउ छु तार फोटो मागले भी हमें दे देमा फुल फोटो मागले मिल जीबा हां मात्र 500 टंका आ जेंटा भी भल लागबा टिक चिन्हा देले हमें फोटो कहले भी दे दे मु जेंटा कहबे हे गुटे पीस रो देई हेबा हां मात्र 500 हां इता कलर ऑप्शन माने जेंटा नेबे इटा 500 टंका रे मात्र 500 टंका रे आसी जाउची देखन केते सारा डिजाइन आसी जाउची कलर ऑप्शन रे इटा आ एम्ब्रॉयडरी वर्क ता टिके टिके चेंज होचे ने के हां बाकी सब सेम रहउची देखन 500 टंका रे मात्र 500 इटा आइथरे ब्लाउज पीस माने ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे इटा देखुन इटा 700 रे आसबा हां इटा 700 टंका रे हां इटा होचे आचलटा इटा आसबा मात्र 700 इतार भी कलर ऑप्शन माने अच्छे देखुन कलर ऑप्शन रे केते मात्र 700 टंका इरा व्यवहार पत्र देबार के भी बहुत सुविधा हेबा लंबा चौड़ा भी भल रहउछे मात्र 700 टंका ए सब 700 टंका रे हां जल्दी टिके दुकान के विजिट करबे बेला भल भल कलेक्शन माने देखि पारबे आ देखुन इटा 1000 रे आसबा 1000 टंका रे हमें खाली इरा सब सेम आसबा बाकी कलर अलग अलग आसबा एति लागि हमें आंचल टिके देखि दउछु मात्र 1000 टंका रे मिलि जिबा देखुन इटा सब 1000 इटा 1000 टंका रे हां मात्र 1000 देखुन जेंटा नेले 1000 टंका इटा पड़बा इटा भी 1000 टंका रे मात्र 1000 हां इटा देखुन इटा धड़ी सप्ता आसबा आ मझी रे माने बॉडीटा प्लेन थाई करी बुटी आसबा आ देखुन तार आंचल भी केते बढ़िया हिचे देखुन केते बड़ा आंचल भी रहउछे देखुन केते सुंदर लागुछे धड़ी रे भी सप्ता आसबा डबल बॉर्डर धड़ी सप्ता आसबा मात्र 1200 एटा 1200 टंका मात्र 1200 रे मिल जिबा जे तार कलर ऑप्शन माने मात्र 1200 एटा भी 1200 देखो 1200 सब धड़ी सप्ता थाई करी बुटी आसबा बॉडी प्लेन मात्र 1200 देखुन कलर माने भी केते बढ़िया लागुछे मोठा रे इते भी देखुन ब्लू कलर मोठा रे ब्लू कलर आसबा मात्र 1200 देखुन मोठा कलर चंदन कलर मेहंदी कलर ऑरेंज पिंक सब कलर हमर पाखे अछि मात्र 1200 टंका रे आ जहा के दरकार टिके जल्दी जल्दी बुकिंग इटा भी देखुन एटा देखुन इटा आसबा मात्र 1300 टंका रे मात्र 1300 देखुन इटा उठे देखुन इटा आसी गला हे सेम डिजाइन है बाकी कलर अलगा मात्र 1300 केनसी थरे ब्लाउज पीस ना आसे देखुन बॉर्डर भी केनता चमकुचे पूरा पाटो बॉर्डर है मात्र 1300 सुन गुटे रहि जेथिला 1200 इटा भी 1200 हां 1200 रे आसबा इटा थान कलेक्शन हां थान रो इटा बॉडी प्लेन आसबा इटा आंचल भी पूरा बढ़िया आसबा देखुन हंस आ झुटी टाइप रे चक्र टाइप रे अच्छे इटा आसबा मात्र 1200 इटा 1200 टंका हां इटा आसबा देखुन इटा ब्लाउज पीस थाई गरी माछा बॉर्डर मात्र 1400 इटा 1400 टंका रे इटा देखुन मात्र 1400 इटा भी 1400 हां ब्लाउज पीस भी आसी जिबा ब्लाउज पीस थाई गरी मात्र 1400 देखुन कलर माने सब 1400 देखुन कितने सारा कलर ऑप्शन भी देखुन हमें गुटे पीस देखे दउ छु हां गुटे पीस खुली के देखे मा बाकी सेम आसबा देखुन इटा आंचल आसबा हां आ इटा ब्लाउज पीस आसबा देखुन लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहउछे मात्र 1400 अटे 1400 टंका रे आसी होछि देखुन अभी आसबा मात्र 1400 सेम 1400 टंका मात्र 1400 आ जेंटा भी 2000 भितरे जेंटा भी नेबे शिपिंग 50 टंका लागबा इरा देखुन प्लेन बॉर्डर इटा आसबा 1700 इटा 1700 टंका हां 1700 आसबा देखुन तार आंचल भी टिके हमें देखि दउ छु बाकी आ भी 1700 रो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे इटा रेड और येलो इटा बिहाघरिया बहुत बढ़िया लागबा कपड़ा भी बहुत स्मूथ अच्छे मात्र 1700 टंका रे
एटा उठे देखो तार कलर माने टिके टिके अलगा आसबा बाकी सेम कपड़ा सेम प्राइस मात्र 1700 देखो एटा भी 1700 टंका मात्र 1700 देखो केते सारा कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके चेंज होछ मजिटा हां एटा हाफ हाफ रे आसबा मात्र 1700 एटा भी 1700 देखो एटा भी मोठारे रेट फेरा फेरा डिजाइन हेचे देखो एटा फेरा डिजाइन अच्छे सफ्टा डिजाइन भी आसी जिबा मात्र 1700 देखो कलर माने भी बहुत बढ़िया लागु छे मात्र 1700 एटा जेनटा नेबे 1700 टंका रे देखो केते सारा कलर ऑप्शन डिजाइन आसी जाउ छे आ बिहागरिया लागि एटा दिया थवा लागि बहुत चालू छे एबे मात्र 1700 किदमा एटा धड़ी एटा भी पूरा प्लेन आसबा बॉडीटा आ तार धड़ी रे सफ्टा आसबा आंचल भी बहुत बढ़िया अच्छे देखो एटा होची आंचलटा सफ्टा आसबा एटा फुल बॉडी आसबा मात्र 1800 टंका रे देखो इतार कलर माने देखुन इटा भी आसबा 1800 सेम 1800 केते शाइनिंग भी आउछे देखुन मात्र 1800 देखुन कम कम प्राइस रे पूरा शाइनिंग डिजाइन माने आसी जाउछि धड़ी सफ्टा थई करी मात्र 1800 देखुन 1800 टंका रे आपन मानकु इटा मिली जाउछि धड़ी सफ्टा डिजाइन रे मात्र 1800 टंका रे देखुन इटा स्कूल यूनिफॉर्म कोले भी चलबा बुकिंग करो इटा 1800 ओटा सब 1800 हां इटा देखुन बॉर्डर भी आसबा आ बॉडी रे काम भी आसबा देखुन इटा तार आंचल आसबा आंचल भी पूरा बहुत बढ़िया है 5-6000 टंका रे जेंता आंचल आसी पूरा हंता आंचल अच्छे मात्र 1800 इटा भी 1800 टंका मात्र 1800 देखुन बॉडी रे भी पूरा काम अच्छे ना इटा देखुन गंगा जमुना आसी गेला देखुन आ ई कलेक्शन टा भी बहुत लोग पसंद करसन गंगा जमुना देखुन इटा भी मात्र 1800 इटा भी 1800 टंका रे 1800 आ इटा उठे इटा भी गंगा जमुना देखुन येलो कलर रे चेक चेक पैटर्न अच्छे हां आ इता देखुन इतार ई प्राइस काना होछ सेम रहबा इटा सेम प्राइस मात्र 1800 सेम 1800 टंका देखुन चेंडा नेबे 1800 प्लेन ऊपर भी नेले 1800 इटा चेक ऊपर भी 1800 टंका मात्र 1800 कंप्यूटर डिजाइन आसी कंप्यूटर डिजाइन रे आसबा बॉर्डर थाई करी देखुन बॉर्डर थाई करी इटा आंचल और बॉडी पूरा सेम रहे सेम आसबा इटा आसबा मात्र 1900 आसबा 1900 टंका रे इटा आसी जाउछि देखो इटा ओटे आसी गेला इटा भी 1900 टंका रे मात्र 1900 रे मिली जिबा इटा देखुन इटा डॉल आसबा बूटी भी आसबा आ स्टैंडर्ड बॉर्डर आसबा देखुन इटा ओटे देखुन ई कितनी बढ़िया लागु छे देखुन कितनी सुंदर लागु छे ये आंचल देखुन बंके आंचल पूरा दउ छे कितने बड़टे आंचल अच्छे डॉल आंचल अच्छे आ तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छे देखुन कितने शाइनिंग आसु छे ब्लाउज पीस रे आ तार बॉडी टा देखुन कितने बढ़िया लागु छे आई तार प्राइस कोन रहउ छे मात्र 2200 टंका मात्र 2200 रे स्टैंडर्ड बॉर्डर थाई गिरी ब्लाउज पीस थाई गिरी मात्र 2200 रे मिली जिबा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर इटा डिजाइन देखुन आ कितने कम प्राइस रे मिलु छे पूरा देखुन इटा तार कलर ऑप्शन माने मात्र 2200 सेम 2200 टंका हां मात्र 2200 सबुथरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा हां एटा सब डॉल डिजाइन ऊपर डॉल डिजाइन रे आसबा मात्र 2200 आइडा पूरा पाटो भलिया लागसी पूरा पाटो साड़ी बागी लागु छे पिंधले भी लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहू छे मात्र 2200 एतार बाद देखमा इडा उठे इटा सेल लागी छे जल्दी टिके दुकान के विजिट करूं मात्र 2200 इटा उठे आसी गेला देखो कलर माने भी केते बढ़िया लागु छे मात्र 2200 रे मिली जिबा ब्लू रे पर्पल देखुन 2200 टंका रे इटा आसबा माछरी आसबा देखुन और सेटा डॉल रे थिला इटा माछरी आसबा आ इटा आंचल टा देखि दो आंचल रे भी माछ आसबा आ इटा होचे फुल बॉडी टा इथिरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा हां आ इटा मात्र 2200 इटा भी 2200 टंका मात्र 2200 देखुन 2200 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद देखमा इटा उठे आसी गेला इटा आसबा हमर प्लेन रु धड़ी आसबा ब्लाउज पीस नाइ न देखुन आंचल भी केते बढ़िया लागु छे इटा आसबा मात्र 2200 रे आसबा इटा भी 2200 टंका हां थान डिजाइन रे मात्र 2200 इटा तार आर गुटे कलर अच्छे इटा भी आसबा मात्र 2200 रे आसबा इटा भी 2200 टंका रे आसी जाउचे तार बाद देखमा इटा देखुन 3000 भितरे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अच्छे देखुन आ जेंटा भी नेबे जोड़ा जोड़ा भी मिली जिबा इटा आसबा मात्र 2900 रे आसबा 2900 टंका रे हां देखुन इटा भी आसबा केते सुंदर लागु छे कलर माने शाइनिंग भी आसु छे मात्र 2800 रे मिली जिबा 2800 टंका 3D पैटर्न ऊपर अछि हां कम दाम रे उत्कल लक्ष्मी देखुन एटा होचे आंचल इटा आसबा मात्र 3000 रे आसबा उत्कल लक्ष्मी 3000 टंका रे आसी मात्र 3000 रे मिली जिबा देखुन इटा सफ्टा डिजाइन आसबा तले ऊपर हां
এটা বেবি পিঙ্ক কলর ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে আঁচল भी बहुत बढ़िया लागुचे দেখুন এটা আসবা মাত্র 2800 রে আসবা 2800 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আছে দেখুন এটা অরেঞ্জ কলরে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে এটা চেক চেক ডিজাইন আছে না ডিজাইন রে আসবা এটা भी মাত্র 2800 রে আসবা সেম 2800 টঙ্কা হ্যাঁ মাত্র 2800 রে আসবা ইতি কেনসি থিরে ব্লাউজ পিস নাই ন হ্যাঁ আপন মানে যদি ব্লাউজ পিস কহলে মিলি ଯିବା এটা भी দেখুন গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে সফটা ডিজাইন এটা भी আসবা মাত্র 2800 রে আসবা 2800 টঙ্কারে এটা গোটে দেখুন येलो कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि आंचल भी बहुत बढ़िया আছে লম্বা চওড়া भी बहुत बढ़िया लागुছে মাত্র 3000 রে আসবা 3000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন তলে উপরে হরিণ আসবা এটা भी শাইনিং আসুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা भी আসবা মাত্র 2800 রে আসবা 2800 টঙ্কারে মাত্র 2800 রে আসবা এটা গোটে দেখুন সফটা ডিজাইন হ্যাঁ আর এটার ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে এটা भी बहुत लोग पसंद करछन बहुत लोग पसंद करूछन आ आमे इतार आंचल देखि दमा आंचल देखुन सफ्टा डिजाइन रे आसबा आ तार ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखो ब्लाउज पीस फुल वर्क আছে थाई करी वर्क थाई करी देखुन सफ्टा डिजाइन मात्र 2800 रे मिली जिबा 2800 टंका मात्र 2800 रे ब्लाउज पीस थाई करी ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखुन सफ्टा डिजाइन पाटो बॉर्डर मात्र 2800 रे मिली जिबा इरा तार कलर ऑप्शन माने देखुन इटा भी मात्र 2800 দেখুন এটা ওটা আসি গলা তার বাদ মাত্র 2800 এটা भी 2800 টাকা এটা মাছ বর্ডর রে আসবা সেটা সুপারি বর্ডর রে আসবা 2800 মাত্র 2800 হ্যাঁ নেক্সট কালেকশন তার বাদ দেখি দাম এটা দেখুন এটা আসবা পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন রে এটা শাইনিং কলর শাইনিং আসুছে দেখুন কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लागुছে এটা পুরা সি হাই প্রাইস র শাড়ি মিদা লাগুছে নাই মাত্র এটা 3500 রে মিলি जिबा 3500 টাকা মাত্র 3500 রে দেখুন ব্লাউজ পিস भी আছে ব্লাউজ পিস থাই করি পরভা ডিজাইন দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে কপড়া भी কেতে স্মুথ লাগুছে মাত্র 3500 রে মিলি जिबा দেখুন এটা আর গুটে ডিজাইন আছে পরভা ডিজাইন টিকে টিকে কাম মানে টিকে টিকে অলগা আছে এটা সে স্কট বর্ডার টাইপ রে আছে না হ্যাঁ এটা भी ব্লাউজ পিস আসি जिबा এটা भी আসবা 3500 রে মিলি जिबा দেখুন 3500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ব্ল্যাক রে পর্পল কলর কম্বিনেশন আছে সেই টাইপ রে সব এটা আসি যাচ্ছে এটা भी আসবা 3500 রে আসি जिबा 3500 টাকা রে হ্যাঁ তার বাদ ইহাতে আমি টিকে প্লেন বর্ডর দেখমা দেখুন প্লেন বর্ডর এটা আসবা এটা ওটা ডার্ক কফি হ্যাঁ বডি भी প্লেন আসবা হ্যাঁ এটা তার ফুল দেখো আঁচলটা ইতরা भी ব্লাউজ পিস भी আসি जिबा হ্যাঁ এটা আসবা মাত্র 3100 রে আসবা দেখুন 3100 টাকা মাত্র 3100 রে ব্লাউজ পিস থাইগিরি প্লেন বর্ডর আসবা দেখুন এটা भी আর গুটে কালেকশন আছে দেখুন এটা থান কালেকশন রে কিতে নয়া নয়া ডিজাইন আসছে এটা भी আসবা 3100 রে আসবা দেখুন সেম 3100 টাকা সেম 3100 রে আসবা চওড়া বর্ডর भी আছে দেখুন এটা আর গুটে কালার আছে আর গুটে ডিজাইন भी আছে হ্যাঁ এটা গোল্ডেন কালার এটা भी শাইনিং আসুছে দেখুন ইতিরে भी ব্লাউজ পিস মিলি जिबा মাত্র 3100 রে মিলি जिबा দেখুন 3100 টাকা মাত্র 3100 রে মিলি जिबा এটা গুটে প্লেন বর্ডর আসবা পরভা ডিজাইন লাইট কলর আসবা এটা ডার্ক কফি है ব্ল্যাক নহে ক্যামেরা রে ব্ল্যাক লাগুথিবা হেলে এটা ডার্ক কফি है ইতিরে भी ব্লাউজ পিস আসি जिबा পরভা ডিজাইন এটা भी মাত্র 3100 রে আসি जिबा 3100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুটে প্লেন বর্ডর দেখুন টেরাকোটা থাই করি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আই তার আমি ফার্স্ট আঁচলটা দেখি মানে দেখো রেড কলর আঁচলটা আছে ইতরে भी হ্যাঁ ইতরে भी ব্লাউজ পিস আসবা এটা আসবা 3800 রে আসবা 3800 টাকা বক্স বক্স থাই করি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে মাত্র 3800 রে মিলি जिबा এটা গুটে দেখুন এটা আসবা এটা ওটা 3D প্যাটার্ন উপরে 3D প্যাটার্ন রে আর তার আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল রে সফটা ডিজাইন আছে না পুরো সফটা ডিজাইন আছে আঁচল রে দেখুন তার আঁচল পুরা ফুল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে সফটা ডিজাইন আছে আর তলে উপরে भी সফটা আসবা বর্ডর পাখে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাইনিং भी আসুছে মাত্র 3300 রে মিলি जिबा 3300 টাকা রে মাত্র 3300 রে মিলি जिबा এটা গুটে দেখুন এটা ওটা পিঙ্ক কলর রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে পুরা বহুত শাইনিং আছে পুরা পাটো শাড়ি বেকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল भी ঝুটি ডিজাইন রে আছে মাত্র 4000 রে মিলি जिबा দেখুন 4000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন রে চওড়া বর্ডর আর তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখি দেব
দেখুন তার আঁচল বি টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে টেরাকোটা রে আঁচল আছে আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওয়ার্ক থাইকরি থান ডিজাইন রে মাত্র 4200 রে মিলি ଯିବା 4200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ବ୍ଲାଉଜ ରେ ওয়ার্ক থাইকরি দেখুন টেরাকোটা মাত্র 4000 রে মিলি ଯିବା 4200 রে মিলি ଯିବା সেটা এটা গুটে দেখুন কলর বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তলে উপরে হাতি ডিজাইন আসবা আর ধড়ি রে বি ধড়ি কম কাম ହେଇছে আর আঁচল দেখুন পুরা বহুত শাইনিং আউছে তার ব্লাউজ পিস বি আসি ଯିବା এটার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস কত হবে এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 4000 এটা 4000 টাকা দেখুন কেতে কাম ହେଇছে দেখুন মাত্র 4000 রে কলর কম্বিনেশন বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 4000 কেতে সুন্দর সুন্দর পেপার বর্ডর মানে আছে দেখুন কাকে দেবার থিবার के भी सुविधा है घरे भी डेली यूज करले भी बहुत बढ़िया लगबा আই তার ফুল বড এটা চলটা দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডি রে গমলা ডিজাইন আসি যাচ্ছে হাতি ডিজাইন আসি ଯିବା এটা भी মাত্র 4000 রে মিলি ଯିବା 4000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা আর গুটি ডিজাইন দেখুন এটা ওটে রাউন্ড টেরাকোটা উপরে আছে না হ্যাঁ হাতি ডিজাইন আছে হাতি ডিজাইন থাইকরি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল আঁচলটা এটা হচ্ছে এটা भी আসবা মাত্র 4000 রে আসি ଯିବା দেখুন টেরাকোটা এটা টেরাকোটা ডিজাইন রে আসবা হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা আঁচলটা আসবা হ্যাঁ আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আসবা দেখুন কত ডিজাইন উপরে আছে কত ডিজাইন রে আছে এটা আসবা মাত্র 3800 রে আসবা এটা 3800 রে আসবা 3800 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ নেক্সট কালেকশন আসি গলা দেখুন এটা আসবা দেখুন টেরাকোটা থাইকরি পাট বর্ডর আসি যাচ্ছে দেখুন কলর কেতে সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ইতরে भी ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା মাত্র 3000 মাত্র 4300 রে মিলি ଯିବା 4300 রে মিলি ଯିବା এটা গুটে দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে ডবল বর্ডার আছে 3D প্যাটার্ন ডবল বর্ডার 3D প্যাটার্ন রে আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ইতরে भी ব্লাউজ পিস মিলি ଯିବା মাত্র 5000 রে মিলি ଯିବା 5000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে কোণার্ক ডিজাইন রে আসবা নর্তকী কোণার্ক ইতরে ব্লাউজ পিস भी মিলি ଯିବା এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা আসবা মাত্র 4500 রে মিলি ଯିବା দেখুন 4500 মাত্র 4500 রে মিলি ଯିବା কেতে চৌড়া বর্ডর আছে আর কেতে শাইনিং আছে দেখুন পুরা পাট শাড়ি বাগি কটন শাড়ি है बहुत চৌড়া আছে বর্ডরটা দেখুন পুরা আঁচল भी কেতে বড়টি আঁচল আছে দেখুন এথরে ব্লাউজ পিস भी চৌড়া বর্ডর আসি ଯିବା মাত্র 5700 রে মিলি ଯିବା দেখুন 5700 টাকা মাত্র 5700 রে কেতে বঢ়িয়া শাইনিং भी আউছে মাত্র 5700 রে মিলি ଯିବା দেখুন এটা গুটি আসবা চৌড়া বর্ডর এটা স্টার ডিজাইন রে আসবা আর কোণার্ক ডিজাইন রে আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আঁচল भी बहुत সফা কাম হইছে আর বডিটা भी দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর কম্বিনেশন মাত্র 6000 রে মিলি ଯିବା 6000 টাকা মাত্র 6000 রে মিলি ଯିବା দেখুন এটা হচ্ছে 6000 টাকারে স্টার ডিজাইন भी আসি যাচ্ছে এটা দেখুন নবকোঠি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল রে হাতি আছে আর নবকোটি भी আমার সাবস্ক্রাইবার মানে ডিমান্ড করলে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা মাত্র 7000 রে মিলি ଯିବା 7000 টাকারে মাত্র 7000 রে মিলি ଯିବା এটা তার আর গুটি কলর আছে কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে না সেম প্রাইস আউ টিকে চৌড়া বর্ডর আছে এটা সেম প্রাইস রହୁছে এটা সেম প্রাইস মাত্র 7000 সেম 7000 টাকারে এটা আঁচলটা তার আঁচল भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া হইছে পদ্ম ফুল উপরে ময়ূর আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ইতরে भी ব্লাউজ পিস भी আসি ଯିବା এটা মাত্র 7000 রে মিলি ଯିବା এটা भी 7000 টাকারে মাত্র 7000 রে মিলি ଯିବା তারপর দেখি দেমা এটা হতে দেখুন এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে ছোট আছে বর্ডরটা বাকি কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন ফুল বডিটা ফুল বডি भी দেখুন কেনতা লাগুছে আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে দেখুন দেখুন কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন দেখুন তার প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন এটা আসবা মাত্র 7000 রে মিলি ଯିବା এটা भी 7000 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইকরি মাত্র 7000 রে দেখুন পুরা পাট শাড়ি বাগি গ্লেজ আসুছে তারপর দেখি দেমা এটা ওটে লেটেস্ট কলর প্যাটার্ন রে আছে দেখুন
आउ इटा आंचलटा फास्ट हमें देखि दमा आंचलटा होचे एटा स्काई कलर रे अच्छे सिंगल सप्ता फुल बॉडी आई तर प्राइस कान रहउचे इटा आसबा 6500 रे मिली जिबा 6500 मात्र 6500 रे सिंगल सप्ता तार बाद देखि दमा हमें नेक्स्ट कलेक्शन एटा होते पिंक कलर ऊपर इटा भी सिंगल सप्ता आसबा डबल बॉर्डर सिंगल सप्ता डबल बॉर्डर सिंगल सप्ता रे आ इटा आंचलटा देखि दम एटा होचे आंचल भी बहुत बढ़िया लागो छे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा इटा आसबा 6500 रे मिली जिबा 6500 टका सिंगल सप्ता मात्र 6500 इटा भी छोटा बॉर्डर आसबा आ सिंगल सप्ता आसबा एटा होचे आंचलटा आंचल भी पूरा पाटो साड़ी बागी अच्छे कितने बढ़िया लागु छे देखुन कलर कॉम्बिनेशन टा इटा भी मात्र 6500 रे मिली जिबा 6500 टका सिंगल सप्ता छोटा बॉर्डर मात्र 6500 कलर माने देवी देखुन सबु कलर पूरा यूनिक अच्छे केते बढ़िया लागु छे साड़ी माने सबु एटा होचे आंचलटा आ इटा भी सिंगल सप्ता आसबा देखुन कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे इटा भी मात्र 6500 रे मिली जिबा 6500 टका रे आसी जाउ छे एटा ओटे पर्पल रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि ने हां केते ग्लेज आसु छे देखुन साड़ीटा तार आंचलटा में देखि ना माने सिंगल मयूर रे आंचलटा सिंगल मयूर आंचल आसबा इटा भी छोटा बॉर्डर थेगिरी सिंगल सप्ता मात्र 6500 रे मिली जिबा इटा गुटे देखुन इटा आसबा पिंक कलर रे ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे मेहंदी कलर मात्र 6500 एटा भी 6500 मात्र 6500 सिंगल सप्ता सब मात्र 6500 इटा डबल सप्ता आसबा एटा होचे आंचलटा देखुन माछो डिजाइन अच्छे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा इटा आसबा 7500 रे आसी जिबा 7500 टका 7500 रे डबल सप्ता इटा तार आर गुटे कलर माने टिके टिके अलगा अच्छे आ इथिरे भी इटा भी 7500 रे मिली जिबा इटा उटे देखो 3D पैटर्न हां इटा भी आसबा 7500 रे मिली जिबा देखुन इटा भी 7500 टका 7500 रे मिली जिबा इटा गुटे देखुन पूरा यूनिक सप्ता अच्छे हां आ इटा कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा बढ़िया अछि बहुत बढ़िया लागो छे इटा भी 7500 रे मिली जिबा देखुन मार्केट अपेक्षा किते कम प्राइस रे इरे तर माने जुड़ा भी सब अछि हमर पाखे जेंटा भी जुड़ा भी नेबे बेले खाली कलर टिके अलगा आसो बाकी सेम डिजाइन सेम प्राइस मात्र 7500 रे मिली जिबा 7500 रे मात्र 7500 रे मिली जिबा इरा नानी बहन देरन जेठन जे भी पिनले भी चलबा हां इरे गुटे देखुन तीन प्रकार रो सप्ता अछि तले चौड़ा बॉर्डर तीन स्टार भी अच्छे सप्ता भी अच्छे देखुन तीन प्रकार सप्ता अच्छे आ कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागु छे देखुन तार आंचल भी बहुत बढ़िया अच्छे एटा सिंगल मयूर रे आंचल सिंगल मयूर आसबा आ बॉडी टा भी देखुन केते बढ़िया लागु छे सप्ता लागि देखुन समस्त चारटा पांचटा बॉर्डर भी पसंद नै करन सिंगल बॉर्डर रे देखुन चौड़ा बॉर्डर आ कलर भी केनता लागु छे सप्ता भी केनता लागु छे देखुन मात्र 7900 रे आसबा इटा 7900 टका रे 7900 रे मिली जिबा तार बाद देखि दमा इरे ओटे देखो इटा गोटे सिंगल स्टार आसबा सिंगल स्टार सप्ता छोटा बॉर्डर आसबा आ तारे होचे एटा आंचलटा देखो आंचल भी बहुत बढ़िया है आंचल रे भी सप्ता आसबा स्टार आसबा आ ब्लाउज वर्क थई करी स्टार आसबा देखो एटा ब्लाउज पीस वर्क रे भी स्टार आसबा देखुन केते बढ़िया लागु छे कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन जे पूरा बिहाघरिया पिनले पचरौथिबे कि केनु आनला बोली करी आ थरे मात्र विचित्रा हैंडलूम दुकान के आपण माने आसुन कलर कॉम्बिनेशन आउ रेट आ कपड़ा सब जानि पारबे बहुत बढ़िया रेट रे दिया जिबा आ इतार प्राइस टा होचे मात्र 8500 टंका रे इटा आसी जाउ छे आउ इनु देखुन एंदा तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन हमर पाखे पाटो भी सब वैरायटी रो पाटो भी अछि हमर पाखे आ जदी जणे विजिट कले ए टू जेड सब कलेक्शन सब मिल जिबा हां देखो इनो पूरा लोएस्ट प्राइस रे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपन मान को इनो मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेला हमर वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं जोहार।